for you to know it's only your love I would die for. Please say you'll never go. When you say that you'll stay, words for short of sentiment, tears fall from my eyes, 'cause I fail on all sides, while mine's safe inside your refuge of love. You're my refuge of love. For so long I never thought I'd find you. Love's never been so right. Love's never been so right. 'Cause I finally found a haven for my heart in your refuge of love. 'Cause I believe you come and go like any other love in my life. I tried you so. Your patience won my willingness, and slowly it became clear to me that you gave your life while mine safe inside your refuge of love. Oh, you're my refuge of love. Love's never been so right. Love's never been so right. 'Cause I finally found a haven for my heart in your refuge of love. Love. Of love for so long, and never thought I'd find you. Ooh, you're my refuge of love. Love's never been so right, so right, so right, so right, so right, right. 'Cause I finally found a haven for my heart in your refuge of love. Refuge of love for so long, never thought I'd find you. Ooh, you're my refuge of love. Love's never been so right. Love's never been so right. 'Cause I finally found a haven for my heart in your refuge of love. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. This is Bethel 99.3 FM, the Gospel Radio, broadcasting from the heart of Canlaon City, Negros Oriental.
Higala kamusta o mayang adlaw sa tanan nga nagasunod sa atong nga programa, The Amazing Grace Radio Broadcast. Sige hapon kini si Pastor Eladio Jr. O karon nga buntag magatuon kita diri sa Kolosas sa Kapitulo 3 sa versikulo 15 hangtod sa 17. Matod pa sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 15, matod pa, paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang ni ini, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas o pagpamasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo, pagtinudloay o pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo og mga salmo o balaang mga lawiton o awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Sa chapter 4 verse 3 matud pa, pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan. Or versikulo 2, padayon kamo sa pag-ampo o pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Atong tun-an karon nga buntag mahitungod gihapon no ato kini nga gi tun-an na sa pipila ka mga adlaw pag November no, laban nga kasagaran nga mga nagaselebrar sa mga ato nga mga kaiglesiyahanan, mao ang pagpasalamat panahon o November. Now karon atong tun-an kini ang pagpasalamat nato ngadto sa Ginoo, no? Ang paghatag nato og pasalamat ngadto sa Ginoo. Kining attitude of gratitude, no? Makapausab kini siya sa ato usab nga kinabuhi. Og matud pa nga ang ato nga kasing-kasing or ang ato nga mapinasalamaton nga kasing-kasing usa kini ka powerful nga makapa-influensya sa tanang bahin sa ato ang kinabuhi. Si Paul diri ang iyang goal sa iyang ministry mao ang pag-develop, no? Usa sa mga goal, okay? Mao ang pag-develop sa pagkamapinasalamaton nga kasing-kasing. Og nasayod siya nga ang pagkamapinasalamaton nga kasing-kasing, mahimo kini siya nga mahigugmaon sa iyang isigkatawo, mahigugmaon diya sa iyang pamilya, mahigugmaon diya sa sulod mismo sa iglesia. Tungod kay ang gugma mao kini ang kinabuhi niya sa usa ka tumuto. Now sa ato nga text karon nagpakita kini siya kung unsa ang insakto para sa mga tumutuo nga mangin mapinasalamaton kita. Number 1, kung ang kasing-kasing insakto, ang pagpasalamat natural kini nga modagayday sa ato nga kinabuhi. Sumala di sa 3:14. Og labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Okay, verse hangtod sa 15 og 16, mao kani ang ato nga gibasa na giniya. Mao kana siya. Sa tupak when the right or when the heart is right, mga hinigugma, ang pagpasalamat natural kini siya nga maga-display gawas sa ato nga kinabuhi, no? Kabalo ka mo usa sa mga hinungdan nga mo tunga ang usa ka problema kung ang matag-usa maghuna-huna siya mismo sa iyahang kaugalingon nga mga tinguha, pangandoy, bahal na nga lapakan mo ang ubang tao basta ikaw mo angat. Dili ka na mao ang disenyo sa kinabuhing Kristohanon mga hinigugma, pero kana siya nagakatabo kana siya sa ato karon nga kapanahunan. Og matud ba thanksgiving is natural. Matud pa above all things put on love. Mao kanang gitudlo gid sa pulong sa Ginoo. Matud pa paria sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios sa panaghiusa diha
kaniya sa iyang lawas. Mao kini ang kinabuhi sa usa ka tumotoo. Matod pa nga ang paghigugma sa Dios makapahimo kanato nga mapinasalamaton tungod sa iyang grasya. Ang loving, no, nga mga tumutuo Kristohanon, makapahimo niya sa nga thankful para sa iyang family, sa iyang mga higala usab. No? Og mato pa dili lamang above all things put on love, kundi the peace of God comes to a thankful heart. Matod pa sa chapter 4, verse 6 to 8. Matod pa sa verse 6, matod pa, kinahanglan nga inyong sultihan kanunay makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Sa versikulo, okay? Philippians, okay? Pilipos sa kapitulo 4, versikulo 6 og 7. Matod pa sa 6, ayaw kamo kabalakan ni bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Versikulo 7. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan maisuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo og angeng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, pultli, matahom og halangdon. Mao kini mga hinigugma, the peace of God comes to a thankful heart. Og ikatulo ato makita diri sa verse 16 matod pa nga ang mapinasalamaton nga kasing-kasing matod pa sa verse 16 matod pa maugyapon nga verse matod pa dili lang kay usa kaayo ra or dili lang kay kaayo ra ako kaninyo padadi og hinabang og dihang lisod ako dito sa templo. Okay, lisod ako dito sa Thessalonica. Sa chapter 3 verse 16 baliktad 16, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang badihaanong mensahe ni Kristo pag tinudloay og pahimang nuay kamo sa tanang kaalam. Pag-awit kamong mga salmo, balaang mga lawiton. No, di ba? Mao ni siya, so look what a thankful heart brings to us. Number 1, mahimo kitang preparado sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. No, kabalo kamo kon puros lang kita kumbaga ga-complain kita batok sa Ginoo, sige ra kita reklamo, sige kita og bagulbol, sige kita og kana bitawng ang atong makita ang uban nga mga tao nagauswag sa ilang kinabuhi na kita wala man mga hinigugma usahay ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo og ang pagtuon nato sa pulong sa Ginoo malisod dato usahay kini dawaton. Nga unta mag-focus kita kung unsa ang ginahimo, ginatrabaho sa Dios ato nga kinabuhi ug diritan niya himuon niya nga mangin instrumento kita sa panalangin usab sa uban. Okay? So sa to pa mahimong preparado kita sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Sa diha nga makadawat or madawat nato ang pulong sa Ginoo, magaangkon kini og magaresulta kini og kaala mga hinigugma. Og pinaagi niya ng kaalam, we share sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Og tungod niya na, ang kalipay magapuno sa atong kasing-kasing, samtang kita nagatubo diha ni Kristo. Mga hinigugma. Nautiman ikini, sa panahon nga gidawat nato si Kristo nga ato ang Ginoo personal nga manluluwas, maluwas kita. O kana siya nga kaluwasan mga hinigugma nga atong gidawat, dili kana siya basta-basta or tiaw-tiaw lamang, kundi nagatrabaho kini sa sulod sa atong kinabuhi aron nga mahimo kitang susama ni Kristo. No? Nga ang iyang mga tinguha nga mao nga ang uban masuginlan sa insakto nga pamaagi sa kaluwasan. Na unsaon man nato pag-share sa pulong sa Ginoo kung dili nila makita ang tinud-anay nga kausaban nga may tabo sa atong kinabuhi. Basta ang pulong sa Dios nagpamatuod nga ang tanan nga tinud-anay nga mituo ni Kristo nga maluluwas bag-o siyang binuwat.
Og ang pulong sa Dios hinay-hinay nga nagatudlo, nagabadlong kaniya og siya usab hinahinay nga gakausab ang iya nga kinabuhi. Pero ang pangutana kung wala ka kausab manginigog makamusta man. No? Sunod diri ato makita, how do we get our hearts right? So, mahimo kitang thankful people. Ang ato nga buhaton mao nga mangin honest kita tubangan sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. No? Magpaubos ta sa atong kaugalingon nga to sa Ginoo, Lord. Sorry, dili mao ang akong mga tinguha. Ang nagahari karon sa akong kasing-kasing ang kasing-kasing nga dili makuntinto. Kasing-kasing tinguha sa uban or ang uban nga mga butang maoy ako ang nga ginatanaw. Dili kay ang ako nga imong gi-provide. Og tungod niini karon wa ko'y kalipay sa pagpangalaga di kanimo. Og tungod niini usahay mao kana ang makapagubot diha sa sulod sa iglesia or sa sulod mismo sa panimalay kung walay pagkakontento. Sunod dire to makita no dire dili lamang kon ang kasing-kasing insakto ang pagpasalamat musunod. Kundi kung ang kinabuhi or when life is right, ang pagpasalamat normal. Mga hinigugma. Chapter 3 verse 17, matod pa 17, busa pa bisag unsay inyong isulti o buhaton himo akini diya sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga amahan pinaagi kaniya. So si Paul dire ang iyong formula sa normal nga kinabuhing Kristohanon matod pa dire everything we do should be in the name of Jesus. Mga hinigugma, mga Kristohanon, kada mga atong ginahimo karon para ba na ni Jesus? Para ba na nga mamalipay siya sa atong nga ginahimo or para nga matagbaw ang ato ang mga tinguha, plano, kinaugalingon nga kalampusan. Okay? Timan once nga maangko nato ang mga butang nga atong ginapangayo, hinumdumi mga hinigugma, dili kana ato iya sa Ginoo. Busa ato siyang pasalamatan. So everything nga atong pakimuon in the name of Jesus. We give thanks for everything. So mao kana ang formula ni Paul. No? Ingon sa diha nga everything we do should be in the name of Jesus. Then ikaduha, paano kini nga formula maka-epekto or maka-apekto sa ato nga family. No? Ang usa nga mapinasalamaton nga bana, no? Mahigugma sa iyang asawa pagayod. O ang usa ka asawa nga mapinasalamaton maka-build up sa iya nga bana. O ang mga kabataan nga mapinasalamaton magatuman sa iyahang mga ginikanan. O ang mapinasalamaton nga ginikanan, no, are considerate ngadto sa iyang mga kabataan. Mao kini kung ang ato nga heart is right, ang mapinasalamaton normal, ang atong kinabuhi kung insakto, normal usab ang pagpasalamat. Kung ang ato nga ikatulo, no, ang ato nga pag-ampo insakto, ang pagpasalamat dili nimo kini siya isalikway or ibaliwala. Sa chapter 4 verse 2 matud pa, padayon kamo sa pag-ampo o pag mabinantayon oban ang pagpasalamat. Sa ato pa kon prayerful ikaw, may nampuon ikaw, musunod ang pagka mapinasalamaton gayod. Matud pa, continue in prayer. Unya, maga-speak kita sa tubag sa Ginoo. Magpasalamat kita ngadto sa Ginoo sa tanan niya nga ginahimo, ginatrabaho o pagkatrabahoon pagyod sa ato nga kinabuhi. Kabay pa mga Kristohanon, no? Puno kita sa pagpasalamat. Tingali kon na may kanta nga count your blessings sa pagkatinuod mga inigugma dili nato mayhap ang panalangin sa Ginoo. Kayo ang usahay manggod ang ato nga ginaihap kadto rang mga butang nga ganahan ta mga inigugma, no? Mga butang nga murag okay sa ato ba.
dili na sa mga butang nga normal. Bisan pa ang kining normal kaayong madawat nato ang panalangin kanabang magmatata sa buntag. Makaingon ta, Lord, salamat tungod kay nakamata pa ako. Lord, salamat sa hangin, bag-o nga hangin karon nga ako nga ginahanggap karon. Ginaginhawa ko karon. Mauna nga nabuhi ko karon. Panguntaan na di ang mga hinigugma, nakapasalamat ba ikaw sa Ginoo? Mo ni usahay kang tendency mo pasalamat ta sa Ginoo kon ang ato nga pangayo gitubag na. Pero wala ta kabalo nga ang wala pa gitubag, maunay tubag sa Ginoo mga hinigugma. No kabay pa nga magpangayo tag kaalam sa Ginoo nga tudluan pagyud ta sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kabalo kamo ang pagsunod sa kabubuton mga hinigugma kung na-practice na nimo, no, dili na lisod ang pagsunod sa kabubuton. Pero kung wala nimo ma-practice na ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mahimong lisod. Og ang dili kabubuton sa Ginoo, maoy imong pagkabuhaton og mangita na lang kag bersikulo sa Bible nga murag insakto haom sa imong ginahimo para mahimo pong biblical. Kung sayop gihapon mga hinigugma. No kabay pa nga ang ato nga kasing-kasing mapanisalamaton kita sa kaayo sa Ginoo sa matag usa sa atong kinabuhi. Kabay pa nga mangin panalangin usab ang ato nga kinabuhi, no, sa ato ang palibot og diha sa sulod sa imong panalmalay og diha usab sa sulod sa imong iglesia. Maga-pray kita. Langit nun, gamahanan nga Dios, pasalamat kami sa mensahe sa imong pulong karon. Daghang salamat tungod kay ikaw ang Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nga nag-provide sa among mga kinanglanon. Bisan pa sa pagtubag nimo sa mga pagampo o bisan pa sa wala nimo nga pagtubag tingali dili pa karon or sunod pa or duna gid kay insakto nga butang nga imong ihatag kanamo nga haom usab sa among gikinanglan dili kay ang amo nga ginapangayo. Tudoy kami sa pagsunod diha sa imong kabubuton tungod kay ang imong kabubuton naa kami kasiguruhan. Ikaw magkapanalangin sa mga nagapaminaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Higala daga salamat sa inyo nga pagpaminaw sa gyapon naga-live kita karon sa Facebook og nagapasalamat kita sa kay Miss Lynn Dayaganon matupad niya. Good morning Kanlaon, my hometown. Good morning Pastor. God bless Bethel Radio. Og thank you og good morning usab. May buntag sa ilan ni Nizel og Ronilo Biasca and family diya sa Janay. Matod pa nila, good morning Pastor kag Manay sa inyo family. God bless you always. Blessed Thursday. Okay, dukang pa nga mensay. Good morning Pastor. Greet lang ko sa akong family diya sa barangay Mabato, Ayungon Negros Oriental. Thank you for your blessed word from God nga always jud kong naminaw kada buntag watching from Angeles City, Pampanga. Kay God bless you always and family Pastor. Halin kinisan ni Miss Ging Midis o gadugang pa kay Brother Jose Junisa diya sa Bay City. Mayong buntag Pastor, mayong buntag po Brad Joe o Ma'am Juliet Gibraltar Alingasa. Good morning Pastor. God bless. O thank you Ma'am Juliet Brad Saldi. O sa tanan karon nga paminaw diha sa inyo panamalay, kabay pa nga napanalanginan kamo sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo o sa alawiton usab. Magabalik kita karon da dugay-dugay alang sa pagbasa sa inyo nga mga mensahe o mga paborito nga mga alawiton. Daghang salamat. Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578.
0917-729-2578. Salamat liwat sa inyo pagpamati diri sa Bethel FM Radio. Every morning I wake up, Lord, I know you're here. When my heart Oras sa Bethel 99.3 FM, The Gospel Radio, alas 6:52 na sa Kabuntagon. my journey, Adlaw karon nga Huwebes sa November 16 na kita sa tuig 2023. you did. Higala sa liwat ta mayong adlaw mayong buntag sa tanan karon nga nagapaminaw diya sa inyo panimalay o gabisan pa sa mga nagapamahaw karon nga mga kabataan sa iyo pa para sa eskwelahan o sa atong mga ginikanan nga nagakisay-kisay sa iyo pa sa kabuntagon. Ang uban nagapanglaba, uban nga nagaluto pa para sa pamahaw. Para sa atong kabataan, no? Kabay pang mga kabataan gayon matinumanon, magpatutom sa pag-eskwela. O may buntag may adlaw diha sa Uptown o dire usab sa Oval area o dire usab sa Midtown diha sa Agora Public Market o sa mga kasigpit no nga ninyo nga mga tindahan diha nga naka-tune in sa 99.3 FM. Adang salamat sa inyo nga pagsunod sa ato nga programa. Sa gyapon pwede ka mo ka-text sa ato nga mga cell numbers nga gihatag kada mensahe human ang wali. O pwede usab ka mo kapadala sa mensahe ninyo pinagi sa ato nga messenger. I-type lang ang Pedro M. Eladio Jr. O mabasa na to na. O may buntag may adlaw sa ato ang City Mayor Honorable Jose Chubasco Cardenas kauban usab ni Ma'am Jane. O good morning usab sa ato ang Vice Mayor Honorable Jamie or Jigo Santiago. O sa ato usab nga mga city councilors may buntag kaninyong tanan. O sa usab sa ato ang barangay kapitan diri sa barangay Mabigo Honorable Joel Clerigo. O sa ato usab nga mga barangay councilors may buntag kaninyong tanan. O ingon man usab sa ato nga mga kabarangayan sakop sa Canlaon City sa 12 ka mga barangay may buntag. O may buntag sa kay Taybibot Mahanya diha sa National Highway kay Nanay. Good morning. Nanay sila'y kapihan diha. O good morning ti Arlene Ruben Castro, Nanay Laiding, Tatay Morito Harmonido. Good morning. O may adlaw may buntag usab diha sa ilan ni Brad Saldi, Ma'am Juliet Alingasa. Daghang salamat sa inyo nga pagsunod sa atong programa. O sa kay brother or Sir Doji Loksin diha sa Samaka area. Good morning. O may adlaw may buntag diha sa Bindan family sa kay Sir Bibot, kay Ma'am Nani. Good morning. Abbas, kay Pastor Abbas. Good morning. Kauban ni Ma'am Nanil sa inyong nga bata. O may adlaw may buntag usab diya sa kay Pastor Nelson Caminati. Good morning diya sa Barangay Binalbagan. Diya sa Paluming, Pastor Gary Estrada, mga Estrada family. Good morning. O Wasawas family diya sa Binalbagan gihapon. O may adlaw may buntag diya sa mga taga Giholngan City sa mga kabarangayan diya. Good morning. Isabela, Cabancalan City. Good morning. Himamaylan, Binalbagan. O Bayawan City. Good morning. Part sa Bayawan na abot kita dito. O may adlaw usab ug may buntag diya sa Magalyon, Moses Padilla. Good morning. Diya sa Arom, Waris family. Good morning. O diya sa Puso si Eleniado Bermar Fernandez and family. Good morning. O diya sa La Castellana, no? Don Salvador kaga part sa Cebu. Good morning. San Carlos City. Good morning. Brand new, be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. Kay magabasa kita sa inyo nga mga mensahe. Matod pa request lang ko og song title Tinogdan ning Tanan. Thank you Pastor. Halin kinisan ni Miss Ging
midis sa tinugdan ning tanan. Ang kinabuhi
Okay, nagsalamat ta sa matahom nga alawiton na tinugdan ning tanan. O gamay adlaw may buntag bisan pa diha sa mga taga or BPC family, good morning. O gadugang pa nga mga mensahe matod pa. Good morning, Pastor and your family. God bless. Halin kini siya ni Mrs. Gina Indino kauban sa Iabana ug mga kabataan. Diya kini sa Lower Lino tahangan ning atong dakbayan sa Kanlaon. At takot lumapit ka't umawit na Pasko sa'yo'y sisikat pa. Saya sa puso'y di Okay, mapigil. Wag dugang pa morning, Miguel. Halin kini siya ni Miguel Daniel Marquez diya sa Southern Leyte sa Upper Itson na Macrohon. Good morning usab ya. mo, wag na Okay, sa gyapon oras sa Bethel Radio 99.3 FM, The Gospel Radio, alas City, 3 na sa kabuntagon. Okay, dugang pa nga mensahe. Good morning, Pastor T. Eden and to all BFBC family. Request ko song, Pastor, How Great is Our God. Halin kini siya ni Miss Marian na Makadangdang. Jesus. Kaya itong paminawon ang iyang request ang How Great is Our God. Kung bakit may Pasko, yan ay dahil sa'yo. Dahil The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age,
Okay, salamat sa matahom nga alawiton. How great is our God. Lumapit ka't umawit na Pasko sa'yo'y sisikat pa. Saya sa puso'y di mapili. Okay, dugang pang minsay. Amen. God bless sa in ministry ninyo diha, Miguel. Okay, from Miguel Daniel Martinez sa operation. Buhay mo, wag nang mangamba. Okay, dugang pang mensahe oras sa Bethel Radio 99.3 FM, The Gospel Radio, alas 7:09 na sa Kabuntagon. Okay, dugang pang mensahe. Good morning, Pastor. Pa-request ko song nga, The longer I serve Him, the sweeter He grows. Salamat, Pastor. God bless. Halin kinisya ni Benjamin Menyosa. Okay, ato kini ipa-tukar. The longer I serve Him. Pasko ay di lang purong ilaw o mga palamuti. Hindi lang pera't bagay o pagkailangan. Ito ay simbolo ng pag-ibig ni Jesus. Ito'y magbibigay ng yamang di maubos. Lumapit Since my life it controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He is supplying. Plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He kaya sa puso'y Amen. huwag mag-alala. The longer I serve Him. Ang Pasko Mao ka na nga itong pagpangalagad sa Ginoo samtang nagakadugay, gakatamis tungod samtang nagatubo ikaw sa espirituhanon nga mga butang, masabtan yun nimo kon kinsa kining Dios nga atong nga ginasimba o gialagaran. Kaya salamat sa matahong alawiton, the longer I serve Him.
Jesus ang Pasko. Okay, dugang pa nga mga mensahe mato pa. Jesus ang Pasko. Okay, good morning Pastor. God bless. Halin kinisan ni Ruben o T. Arlene Castro. Good morning. O kay Tricia dia may buntag. O dugang pa nga mga mensahe o may buntag usab diha sa kay Miss Faith Matula o sa kay okay. Pires or Pires, no? Ham Pires, no? Good morning. Okay, dugang pa nga mensahe. Good morning, Maninoy. Ma-request ko song I'm Just a Sinner, Saved by Grace. Thanks, Maninoy. God bless. Alikinisan ni Adanarin Fernandez. Okay, ato kini ipa-play. It's not just about the manger where the baby lay. It's not all about the angels who sing for him that day. It's not all about the shepherds on the bright and shining sun. You could see what I once was. If you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what am today. Just an old sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, he took my place. Now I live, breathe in freedom. With each breath of life I take, loved and forgiven. Back with the living, I'm just a sinner saved by How could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, he
Okay, salamat ta sa mataw mga alawiton. I'm just a sinner saved by grace. If I could have real life someday. Okay, salamat ta sa matahom nga alawiton. No? Nagapamatuod ka na to na naluwas kita. Pinaagi lamang diha kang Ginoos Kristo. Na-save kita. Usa ka makasala nga walay mahimo. Apan nahimo kitang matarong tungod ni Jesus. Life I've done. Okay, salamat ta sa matahom nga alawiton. Treasures, oh, the trophies that I May buntag may papaminaw diya sa kay Ma'am Julie Canoy and the family kauban sa imo mga kabataan o mga apo diya may buntag. it's all about. Makidugang pa, good morning Pastor, watching from Davao City. Sa kay haling kinisan ni Miss Camila Ogay Donginis. Okay. Sorry kung dili ko maayo magbasa sa imo apelyido. Okay, Ma'am Camila, good morning og thank you sa imo nga pagpaminaw from Davao City. That was rolled away. Okay, salamat sa liwat o thank you sa itong mga texters or mga nag-text karon nga kabuntagon o kabay pa na panalanginan kamo sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo ug maugayod ka na ang atong kalipay nga makahatag kaninyo sa insakto nga mensahe sa pulong sa Ginoo. Insakto ang pamagi sa kaluwasan, insakto ang interpretar sa pulong sa Ginoo o insakto usab ang ato nga pag-apply sa ato nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Okay, sa derita karon sa pagpabalandong sa pulong sa Ginoo sa kabutagon, dili kita magdugay tungod kay do na pa kitay mga buluhaton usab karon nga buntag. Okay, derita karon sa pagpamalandong. Magabasa ako diri sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 1, nagkanayon. Isalikway ta or diri sa Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 8. Nagkanayon ang minsay sa pulong sa Ginoo. Panguluhan ka sa Ginoo o magauban siya kanimo. Dili niya ikaw biyaan o pasagdan. Busa ayaw kahadlok o pagpakawala sa paglaom. Kabahin niini magabasa ako diri sa usak ka sinulat nga gitay tulan kini og tay hain ka. Dad, hain ka na. Ginapasulod na nako ang sakyanan sa among tugkaran. Sa dihang daw nataranta nga nanawag ang akong anak sa akong cellphone. Kinahanglan kong makauli og alas 6 aron masundo siya alang sa ilang pagbansay sa drama. Miabot ko nga insakto sa oras pero ang tingog sa akong anak nagpakita nga kulag siyang pagsalig kanako. Mitubag ko, ni anak ko, nganong dili ka man mo salig nako? Pero samtang gisulti ko kadto, nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Kapila ka na or kapila ka ha? Nakapangutana og ingon ni ana ang akong langit nung amahan kanako. Sa samang ni ana nga mga higayon, kulang sab ko sa pailog. Maglisod sab ko sa pagsalig o pagtuo nga tumanon sa Dios ang iyang mga saad. Busa manawag sab ko, amahan, hain ka na. Taliwala sa kalisod o kawalay kasiguruhan, ginaduha-duhaan usahay nato ang presensya sa Dios. O bisan ang iyang kaayo o katuyuan alang kanato. Sa Deuteronomio Kapitulo 31, nakayon, nangandam ang mga Israelinhon sa pagsulod sa yutang gisaad. Oban sa kasayuran nga magpabilin ang ilang pangulong si Moses. Gidasig sila ni Moses og pinagi sa pagpahinomdom kanila, tultulan o ubanan kamo sa Ginoo, dili kamo niya biyaan o taligdan, busa ayaw kahadlok o pagkawala sa paglaom. Kanang maong saad nga ang Dios kanunay magauban kanato, magpabilin nga usa ka pundasyon sa atong pagtuo karon. Ang gipadayag sa Kapitulo 21 versikulo 3 nagaingon, ang pulong sa Dios ana-ana sa mga tao. Magpuyo siya uban kanila. Hain ang Dios, ania siya karon uban kanato o kanunayng andam mamati sa atong mga pagampo.
Tingali higala mga hindi gugma nakasinati ikaw karon og mga kalisod, problema ug uban pa nga mga ginatubang kanato. Ayaw og kalimot mga hindi gugma. Matod pa ania siya karon uban kanato og kanunay andam mamati sa atong mga pagampo. Daghang salamat sa mga minsay sa pulong sa Ginoo nga atong karon nga nadunggan o gamay buntag, gamay papaminaw sa kay Mrs. Lantaw family diya sa Malaybalay, Bukidnon. Daghang salamat sa gyapon kini si Pastor Pedro M. Ilajo Jr. Magaingon kanimo higala, ayaw kalimot, gihigog maikaw sa Dios. Daghang salamat. Pastor sa akin ang puro